अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 8वीं मज़मून उर्दू। आज का हमारा मौज़ू है सबक जाबिर बिन हयान। आज हम उसकी मशक़ कर रहे हैं। सबक नंबर 9 है ये और मिकात अवल में शामिल है। मैं हूँ आपकी मैम, मैं हूँ आपकी अपनी गौहर मैम। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हमें क्या करना है, कौन सी मशक़ करनी है। कल हमने सवाल नंबर 1 किया था, यानी फ़रहंग किया था, और हमने इस सबक का खुलासा किया था। आज हमें यहाँ पे सवाल नंबर 2 है सवालात, यानी कि यहाँ पे कुछ टेक्सचुअल सवालात हैं, हमें उनके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप ये खुद भी लिख पाएंगे, आप खुद भी ये लिख सकते हैं घर में। यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी मदद के लिए इनके जवाब दे दूँगी। आप कलम बंद भी कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में, या अगर आपने खुद किए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक ही होंगे। पहला सवाल है कि जाबिर बिन हयान कौन थे। बच्चों आप तो जानते हैं कि जाबिर बिन हयान कोफा के एक गरीब अतार के बेटे थे। तो इन्होंने दुनिया को पहली बार इल्मी कीमिया यानी कि केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से वाकिफ़ कराया, और इन तजुर्बात के कवायद व ज़वाबित उसूल मुरतब किए जो इल्मी कीमिया के लिए अहम माने जाते हैं। इसलिए इन्हें बाबाए आदम, यानी कि बाबाए आदम नहीं, इल्मी कीमिया का बाबाए आदम कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि या मैं दोबारा ये रिपीट करूँगी कि जाबिर बिन हयान कोफा के एक गरीब अतार के बेटे थे। उन्होंने दुनिया को पहली बार इल्मी कीमिया यानी कि केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से वाकिफ़ कराया, और इन तजुर्बात के कायदे यानी कि असूल व ज़वाबित मुरतब किए जो इल्मी कीमिया के लिए बहुत ही अहम माने जाते हैं। इसलिए जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबाए आदम माना जाता है। दूसरा सवाल है कि जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई थी। ये तो आप जानते हैं कि उनकी तालीम व तरबियत मतलब गाँव में हुई थी, है ना। शाबाश। जाबिर बिन हयान बहुत ही छोटे थे तो उनके वालिद को किसी जुर्म की पादाश में फांसी दी गई, तो उनकी तालीम तरबियत का सारा बोझ उनकी माँ के सर आन पड़ा। तो माँ ने इस अपने छोटे बेटे को, छोटे से यानी कि कमसिन बेटे को कोफा के बाहर एक गाँव में दूर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया, जहाँ पे उसको मामूली सी तालीम मैसर थी। लेकिन उस मामूली सी तालीम में इन्हें क्या हुआ, इन्हें आज़ाद फ़ज़ा में उसकी अक्ल परवान चढ़ी। ठीक है। और उनके अंदर तलाश व जुस्तजू का मादा कोट कोट कर भर गया। तो वहीं पे उन्होंने तालीम तरबियत हासिल की। फिर इसके बाद ये कोफा वापस आए, तो उन दिनों भी कोफा में फिर तालीम का अच्छा खासा इंतज़ाम हो चुका था। फिर उन्होंने दोबारा अपनी तालीम वहाँ पे हासिल की और तजुर्बे फिर करने लगे। तीसरा सवाल है कि जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे। बच्चों दरअसल जाबिर का असली नाम जाबिर है। ठीक है। जाबिर बिन हयान का असली नाम जाबिर है और हयान इनके बाप का नाम है। लेकिन अरब में दस्तूर था, अरब में रिवाज है, वहाँ के रिवाज के मुताबिक बेटे के नाम के साथ बाप का नाम लगाया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इन्हें जाबिर बिन हयान यानी कि हयान का बेटा यही कहकर पुकारते थे। तो वो क्या काम करते थे, जाबिर क्या काम करते थे। बेटा जाबिर तो हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहता था, है ना। और इस इल्म के बुनियादी कायदे और उसूल भी इसी ने मुरतब किए, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ईजादातें की। फिर है चौथा वाला सवाल कि जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की। तो ये तो बहुत सी चीज़ें इसने ईजाद की, बहुत सारी चीज़ें, जिनमें सबसे पहले हम कहेंगे कि उन्होंने ठोस चीज़ों को बुखारात में बदलने का तरीका, ठीक है।
پھر انہوں نے دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی دریافت کیا، جس کو آج ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آکسیڈیشن یعنی کہ آکسیڈیشن کا طریقہ یعنی کہ مطلب لوہے کو فولاد میں بدلنے اور زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی انہوں نے دریافت کیا۔ انہوں نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ عرق کی کشیر کرنے کا آلہ جسے ہم ریٹارڈ کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے معدنی تیزاب اور قلمی شورے کا تیزاب، اور اس کے علاوہ انہوں نے سونا پگھلانے کا تیزاب بھی انہوں نے ایجاد کیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ایجاد کی۔ پھر ہے اور ایک سوال کہ ہارون رشید جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ یہ تو آپ نے پڑھا کہ جابر کو بغداد آنے کی دعوت بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے دے دی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس وقت بغداد کا خلیفہ ہارون رشید تھا، تو جب انہوں نے اس کا شہرہ سنا، جب انہوں نے اس کی مشہوری کے بارے میں سنا، تو پھر ہارون رشید نے ان کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ اور ایک سوال ہے پھر بچوں کہ خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھ لیا کہ انہوں نے خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے کارناموں کو بہت ہی سراہا، اس کی بہت ہی حوصلہ افزائی کی اور اس کو بہت ہی انعام و اکرام سے نوازا۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ پھر یہ 7واں سوال کہ لیبارٹری کس سے کہتے ہیں؟ بچوں لیبارٹری ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں ہم مختلف قسم کے تجربے کرتے ہیں یا جس میں مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں، جیسے لیبارٹری ہوتے ہیں کیمیاوی لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور حیوانات و نباتات کی لیبارٹری بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہر ٹائم تجربے کیے جاتے ہیں۔ پھر ہے نائٹرک ایسڈ کو کس برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ نائٹرک ایسڈ کو سونے اور شیشے کے برتنوں میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب جابر بن حیان نے نائٹرک ایسڈ بنایا تو اس کے پاس جتنے بھی برتن تھے، یعنی کہ چاندی کی کٹوری تک بھی جتنے برتن تھے، تو اس نائٹرک ایسڈ کے رکھنے سے ان سارے برتنوں میں سوراخ ہو گئی۔ پھر اس کے پاس سونے کا ایک برتن تھا، جب اس نے نائٹرک ایسڈ کو اس میں ڈالا تو وہ بچ گیا، پھر شیشے کی ایک باولی تھی تو اس میں ڈالا وہ بھی بچ گیا۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ نائٹرک ایسڈ کو ہم سونے اور شیشے کے برتن میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر 9واں والا سوال ہے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابائے آدم کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ہم نے ابھی پڑھ لیا نا، جب اس نے اتنی ساری چیزیں دریافت کی۔ ہاں، جابر بن حیان کو علم کیمیا یعنی کہ کیمسٹری کا فادر آف کیمسٹری کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے علم کیمیا کے بنیادی اصول و قواعد یا اصول و قاعدے انہوں نے وضع کر کے مرتب کیے، اور ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، آکسیڈیشن کا طریقہ، لوہے کو صاف کر کے فولاد میں تبدیل کرنے کا طریقہ اور زنگ سے بچانے کا طریقہ، چمڑے اور بالوں کو رنگنے کا طریقہ ایجاد کیا، اور انہوں نے قلمی شورے کے تیزاب کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے تیزاب دریافت کیے، جن میں سونا پگھلانے والا تیزاب بھی شامل ہے۔ تو اس طرح سے بچوں یہ ایجادات کی بنیاد پہ جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، یعنی کہ علمی کیمیا کا بابائے آدم۔ تو یہ تھے سوالات جو ہم نے کیے۔ اب ہے تیسرا والا سوال، ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پہ کچھ محاورات ہیں جنہیں ہمیں جملے بنانے ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے، تو ہمیں اس کو یہ کیا بنانے ہیں، جملے بنانے ہیں۔ یہ تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی مدد کروں گی، تو آپ پھر فکر لاحق ہونا تو بچوں کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو
इनके बारे में फ़िक्र लाहक होती है, या जो ही बच्चा बालिग होता है तो माँ बाप को फ़िक्र लाहक होती है कि ये किरदार में बहुत ही अच्छे बनने चाहिए। बोझ पढ़ना तो जाबिर बिन हयान के बाप के इंतकाल के बाद जो उसकी माँ पर मतलब उसका बोझ पड़ गया, उसको तालीम दिलाने का बोझ पड़ गया। ठीक है। कूट कूट कर बढ़ना का मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो हम कहेंगे गाँव में मामूली तालीम हासिल करने के बावजूद जाबिर बिन हयान के अंदर तलाश और जुस्तजू का मादा कूट कूट कर बढ़ गया। धुन सवार होना हो गया शौक़ पैदा होना। तो हम कहते हैं कि या किसी ख़याल या बात के पीछे पड़ जाना। हम यही कहेंगे कि जाबिर बिन हयान को सोना बनाने की धुन सवार हो गई। बाबाए आदम, तो जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबाए आदम कहा जाता है। फिर और एक सवाल है, सोचे और ज़ैल के जुमलों को पूरा कीजिए। यहाँ पे मिसाल है, ईजाद करने वाले को डैश कहते हैं, यानी कि मौजूद कहते हैं। अब और एक है कीमिया बनाने वाले को, तो हम इसको कीमियागर या कीमियादान कह सकते हैं। कीमिया बनाने वाले को कीमियागर या कीमियादान कहते हैं। अतर भेजने वाले को डैश कहते हैं। अतर भेजने वाले को अतार कहते हैं। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। रंगने वाले को रंगरेज़ कहते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशा साज कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। पढ़ाने वाले को उस्ताद या मुअल्लिम कहते हैं। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो चौथा वाला है कि रंगने वाले को, यहाँ पे बहुत सारे इसको बोलते हैं रंगसाज कहते हैं। लेकिन रंगसाज हम उसको कहते हैं कि जो दीवारों पे पेंट करता है, हम उसको रंगसाज कहते हैं। लेकिन जो रंग देता है कपड़ों को, चादरों को या ऊन को, हम उसको रंगरेज़ कहते हैं। लिहाजा ये याद रखना कि रंगने वाले को रंगरेज़ कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज का हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।